Tuliba jabani flavor anga folini tamni ambo takadi au bela jelema ni watina amba fena bismillah ka kuna fundi gafe ukeneka minye ladado ninja mukambi sige au ye dongo do ka tandene fuka se juma do ma kuna fundi gafe minumbe sebe ambalma kuna fundi la ufe limana anya kanu kana kuna fundi la kale bebse ka famia soro ala chugomena ola ala mene do arajo juliba fana ka minye ni watina ola amba befo ka bewale nyumando kuna funu lamba damne jona wala sanga sega chama la kale au ye amba damne ni faso ka fasiri seben le sori bakurumba ula ale kelendo ka ngali ke ko nyon famia balia mimbe Mali ni France jamana che ku ka jamana fama ni Emmanuel Macron ale Macron ne do ndene nataina minye Bamako yanno wala nana ni jamana kontiki colonel Assimi Goïta kanga nyonye ko na ke sababu yere minye dinge mimbe Mali ni France che beka seka datuguli nyini akola amina ndadu ola sisa mana boyenno les échos wele kumana ale ajira ka foko minye kalankoye anga lokol karamogo abina fo bika wulika jo kurake kalaini kuro boluda halisa ko ukala ini mimbe laini korodi do kurate article 39 ko kala de bese na halisa lokol karamogo fe ko ni ngoni gele akura wele wulitoy anga kalangoka les échos ale yo fo o mana boye no nouvelle horizon ya jira ka foko kenyere chakeda do be alika baranye chine do hadama de nga hake jo seria bi se ka la fasa chugomina o mani right watch ale gouvernement wele ko akala ja ka segesegel do buluda mimbe talike maminu be ni siga kerula ka foko olude kumina jamana fanga no e chamanja fanga o ka dafri o ko umina ne do chugomina ube bolo minka ko bolo nyumante o de la ni jatemne ke ma ko folin no Kasum Goïta bala Mustafa Jakite, Abdoulaye Balo, professeur Kalilou Doumbia, Sandi Ahmed Saloum, ani Issa Samake ni Maworo ko nomine do sécurité d'état mo fe kunga ku mine chugo mai nouvelle horizon o famina anda da la sisa lom o mana boy no ko smelu bube mai ga fana ale anake limano afari joli mbate odila ko araba temene shufela refe ne kan mo wani kele ku ya boka solo katana kenya so dola wala sa be sega furake chugumna o akrefe mo ya jira ka foko aka kenya de sendeka sansor ko sebe ko note ko bashi werete l'indépendant de fo o mana boy mi le reflet d'Afrique ale ya jira ka fo Imam Mahmoud Diko ale sukandira ka ke wabia uka ton nyamaye o se fe fana minye aka ton mimba ere tokola no e semasi o ka sanfla soro o koni bara chama fo ku ye benu ke jamana inkono amina ndado la reflet d'Afrique konna la mi suraka ku facile serein de soir ka foko minusma no e je ke la tomba ka bulu frambe Mali la kuna fondi kana mi ndu to ka si mundo hu o kena ka mi El Gazim wan ale de minusma nyama baye Mali la ya aja ka foko bara do kera nyeta sur la minuna kunga halisa limano bara chamambe min turaka ke o betali ke ku casque bleu no e bavla blanmatiku halisa ko wale jugu bi ka taka o segere o aja la ka fore ko kosena mi kelechen no ye mam wani shegi o jogina ma wani shegi o de fara o ma kemeni ma bioroni duru o lo jogina kosena wajira ka fo halsa kullu khana balia abe sena malila yanno limana yana nganda don bele jelila amba foloni fasu di sebemi o ye le sor akmana ako minye France jamana fama e no Emmanuel Macron a kangana Mali la ndene na taina o lasa nyingali kele le sorfe yalma ko ni ede ka bem balia ni yon famia balia mimbe Mali ni France cheni watina kaseka o boywa nyingali dedo nga limana uni jatemneke ko ni ya chien foloyi minye France jamana kuntigi ale kana ani anga jamana fama ka kuma ta nyondala da anida o ko nga France jamana kuntigi kan nani mi flani ko anake kun damado bala folo o ye ka fo abina san laba nyene jaminu be no e noel no anyona wi mi Macron ko abina anaka sorashu ka kele jaminu be Mali la ya o anulu bina telefona dundo ke nyonfe o mana boyeno
ka jira k'a fɔ fana ko min lakana ko ye Sahel kɔnɔna la ani Barkani yɛrɛ ka yɛlɛma minnu donnen don Faransi ka kɛlɛcɛw ka taabolo la Mali kɔnɔna la yan ko Emmanuel Macron o bɛna nin kuma de kɛ ko nka ko limanaw ko wɛrɛ bɛ yen nɔ o bɛ n'a fɔ Faransi ka nin nani na Mali la yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ o bɛna o fana ka cogoya k'o jɛya u bɛ lahala min na Mali kɔnɔna la yan ka na o fana jɛya malidenw ye o mana bɔ yen nɔ ani ɲɛtaa baaraw ani ka se ka yelen da baaraw ka baara minnu bɛ yen n'o ye ni ye jateminɛ kɛ u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan n'u bɛ yan san caman ɲɔgɔnnaw n'a jirala k'a fɔ ko lakanabaliya hali sisan fɛn sɛnɛ ka bɔ a la o kuma fana bɛna fɔ lesɔrɔ ka fɔ la ko cikan kelen min bɛ nin ko in kɔnɔna la yɔrɔ kabi min bɛ tali kɛ an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ye laseli minnu kɛ New York jamana kan k'a fɔ ko nazara an k'a fɔ diɲɛ kelen tɔnba ka jɛrɛba min kɛra o kɛnɛ kan yɔrɔ premier ministre ye jalaki bɛ Faransi jamana kan k'a fɔ ko u ye an to kɛlɛ guwanen na k'u fosi ka bɔ an kɔrɔ ko nka sango Faransi filɛ nin ye k'a ka finitigi minnu filɛ nin ye k'u sama ka bɔ jamana kɔrɔ yan fan fɛ k'a sɔrɔ nin yɛrɛ a ma o sara Mali jamana faamaw la i n'a fɔ min ye Kidal ni Tesalite ani Tombouctou ko kɔni ye a damana ko yɛrɛ ye maa bɛ se ka kala turu min kan ko munna Mali jamana faamaw yɛrɛ kun y'a ɲini k'a fɔ o kuma in fɔlen kɔfɛ ko ni maa ma i dɛmɛ i k'a lajɛ fɛn dɛmɛ bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na i yɛrɛ k'a lajɛ ka o maa kofɔlenw sɛgɛrɛ o de la Mali jamana faamaw ye wele bila maa bɛ yen k'i bɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ jamana o ka se ka na yɔrɔ wele yɛrɛ jaabira Rusi jamana de fɛ k'a fɔ de ko na Mali dɛmɛ ni nin gɛlɛya ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ kabi o kuma kɔni fɔra ka ban k'a fɔ ko Rusi jamana bɛ fɛ ka na Mali la yan nɔ ka na dɛmɛ kɛ Faransi ma sigi a ma se ka jɔ o de la cidenw caman tɛmɛna yani ka se bi ma yani Faransi jamanakuntigi yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna Mali la yan limana o ye ko la tiɲɛ de ye o sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mali a bɛ san 10 bɔ bi min bɛ sen na Mali la yan nɔ mɔgɔ faga ni dugu jenini ni maaw bolofɛnw tiɲɛni Moti mara ni kɔrɔnfɛla la misali la limanaw n'i ye jateminɛ kɛ Ogosagu tɛmɛna Sobanda tɛmɛna ka taa se dugu caman ma minnu bɛ yen ni Bamanci wale tigilabaw ye o duguw kɛ tombow ye kɔsa in na min kɛra la laban yɛrɛ ye o ye Songo ye Baɲangara mara la Moti ale marabolo kɔnɔna la ye ko munna Mali tɛ i bolo bɔ maa wɛrɛ nɔfɛ ni maa ma se ka i dɛmɛ i yɛrɛ k'a lajɛ maa o maa bɛ yen k'o bɛ se ka i dɛmɛ k'i bolo bɔ o nɔfɛ Faransi jamana de ye o kuma mɛn sa k'a fɔ Mali ni Rusi bɛ fɛ ka baara ɲɔgɔnyaw boloda ko Emmanuel Macron o de kuma ma se ka gu a farikolo la a ka sɔrɔ ka a ka ministres caman ci ka na k'a fɔ k'olu tɛ na jɛn n'a ye Mali ni Rusi ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ hali min ye nanzaraw ka jamana wɛrɛw bɛ yen Faransi jamana minnu wulilen yɛrɛ don bi k'u ka Faransi dɛmɛ walasa Mali ni jamana wɛrɛ kana se k'a bolo don ɲɔgɔn bolo sabu Mali ye jamana ye jamana Faransi ka nafa caman bɛ bɔ jamana min kɔnɔna la nka ni Mali tilal'o la jamanaw k'a bɛna fɔ ko farafinna bɛɛ lajɛlen de tilal'o la o de y'a to bi Faransi yɛrɛ dɛmɛbaw a kɛra hali lamɛrikɛn jamana yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ ka Faransi dɛmɛ nin ko in na u bɛ k'a fɔ de ko fo ka Mali ka a bɔ a ka sira kan limanaw l'histoire y'a jira k'a fɔ k'a bɛna fɔ Mali kɛra a damana jamana i b'a fɔ jamana min yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya t'a bolo k'a kɛ yɛrɛ i tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ ye fo jamana wɛrɛw k'a fɔ ko a kɛ tan don nin sira in fɛ bɔ nin sira in fɛ o de la Mali jamana faamaw y'a ɲini ko o de y'a to Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kumana a waati na ko Faransi ye an to pan na k'i fosi ka bɔ an kɔrɔ maa min bɛ se ka an dɛmɛ an bɛ taa o nɔfɛ o kuma de ma bɛn Faransi ma ko de y'a to ko min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Emmanuel Macron ye limanaw k'a kan ka na Mali la ntɛnɛn nata in na n'a kɔni nana k'a ni min ye an ka jamanakuntigi ye u kan ka sigi ka fɔ kɛ ka kumaw ta ɲɔgɔn da la Faransi bɛ Mali la yan nɔ lakanabaliya ko min bɛ sen na a n'a ka jɔyɔrɔ fɔ a bɛ min kɛ a k'o fɔ a n'a tɛ se ka min kɛ a k'o fɔ ani fana n'i ye jateminɛ kɛ ko Mali fana n'a lajɛ ka i tɛgɛ di maa wɛrɛw ma min bɛ se k'a dɛmɛ ko o kuma fana na tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw nin de ye kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ yɛrɛ ye maa bɛ se ka min fɔ nin kibaruya in na l'histoire ka fɔ la Isa Danbele ale de ye fasiri kɛ aw bonya bɛ a la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye fasibi sɛbɛn les échos welewele kɔnɔ a kumana limanaw eko y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka kalanko ye k'a bɛna fɔ gɛlɛya wɛrɛ bɛ sɔn ka don a la don nataw la dɛ ka sababu kɛ mun ye
l'école karamogo kalingando ko fuka hake ka di uma nuka hake ma di uma kuna ta barablala mi syndicat de l'éducation scientifique du 15 octobre ne synergie mawye l'école karamogo kala fasali kulu chama de frale menyonka kanije kulu bansiki kwa mako synergie minu ni yu bolono bla sebena octobre kalut le tan duru samba fla ani tan ani woro ye kuna fondila de wele kunungo alamsa décembre kalut le tan woro oui retola sola no maison de l'enseignant ye kuna fondi kunkunye minye ka uka fela jira jamana famawla ani jamana deuna ka fokulu kon bi fikata barabla kurawere de la janvier kalu na toina ko barabla inte do rede kulu kon ye fembela jele de ke de mana fe sebu ye uyake nyogo ye fe no bi sika ke u bi sika ko intaka dam mawma nyekoro ku yake olasa kuma yɛrɛ daminɛ ale mana yani u ka don kuma kɔnɔ Usman Almudu o kɔni ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn ni o ye Ala ma hinɛna Magan Kone ye kunnafondila kun don a ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaya kɛ u ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin o ma les échos ka fɔ la o la Usman Almudu ale min y'u ka kuma lasela ye a ka sɔrɔ ka don kuma kɔnɔ a ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 a ko bi jamana ka basigi jamanaden yɛrɛ damaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani kuma ɲɔgɔnya olu syndicat o y'olu ka hamina de nka k'a ye k'a fɔ u ye fɛn fɛn ɲini bi u ye fasoden jama société civile u ye olu ɲini k'a ye ka min ye politique maaw ɲini k'a ye ka kuma u fɛ association minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan ka olu ɲini ka kuma u fɛ ka kunnafonidilaw ɲini ka kuma u fɛ fɛn o fɛn bɛ yen k'e da bɛ kalanko la u ye bɛɛ ɲini ka ko da jira bɛɛ lajɛlen la ko hali gouvernement yɛrɛ min ye novembre kalo tɛmɛnen tile fɔlɔ a tile 5 na tile 12 sanba 2 ni 21 u ye gouvernement ɲini ka kuma da jira gouvernement la limanaw k'a ɲini k'a fɔ ko gouvernement ye sariya min ta limanaw n'u k'a ma ko article 39 de waliyali ko do konga limanaw a yira k'a fɔ hali sisan min talen filɛ nin ye ni sariya do kabi waati jan Usman Almudu ko tiɲɛ yɛrɛ la kuma ɲɔgɔnya kɛra i b'a fɔ ko fufalaki sabu olu ka laɲiniw foyi ma fara a kan foyi ma bɔ a la ko k'a ye fana ko olu yɛrɛ ka fangabolo n'o ye ministère de l'enseignement ye o de bɛ ka bagabagali wale ta ka ɲɛsin olu ma sabu k'olu ye lasɔmini sɛbɛn min n'o ye préavis de grève ye u y'o bila gouvernement ka tabali kan novembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ko a bɛ n'a fɔ ministre yɛrɛ bɛ ka bagabagali wale ta ka ɲɛsin olu ma k'a sɔrɔ dun olu bɛ k'u ka hakɛ de ɲini ka olu kun ye laɲini dɔw yɛrɛ kɛ gouvernement fɛ k'a fɔ an tɛ fɛ ka baara bila kɛ nka a y'a ɲini dɔrɔn sara minnu bɛ yen n'o bɛ di an ma a k'a lajɛ a kun bɛ 100 tan na 100 a k'a kɛ 15 ye o la an bɛ sɔrɔ k'a tɔ ɲɛ nin ɲɛfɛ nka an tɛna kalanko kɔni an tɛna dansigi kɛ o la o de la sa a bɛ fɔ min ma ko nouvelle grille min n'o ye sara kura min n'o bɛ ka di baarakɛlaw ma a dɔgɔyalenba ka kɛ 350 ye a cayalenba o ka kɛ 1592 ye o ka di l'école karamɔgɔw ma minnu bɛ duguma kalanso ani camancɛ kalansow la nin de ye laɲini damadɔ ye l'école karamɔgɔw k'olu ye min kɛ nka k'a ye k'a fɔ u ka kuma lase la n'o ye Usman Almudu ye a ko foyi ma se ka bɔ nin na gouvernement kɔni kɛmɛ ka olu ye k'u to yen u b'u ka laɲiniw na nka u bɛ ka laɲini minnu kɛ jamana gouvernement kɛlen don k'a ko ye k'a to yen u ko ko ni yan'u ka baarabila sɛbɛn in k'a bila gouvernement ka tabali kan a ko u ye baara damadɔw boloda n'o ye kunnafonidiw ye ani u ni lakɔlidenw ka tɔn n'o ye IAM ye u n'olu fana ye ɲɔgɔn ye ka taa se CGS maaw ma u n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ka se ka ni bɛ dagara bɛn limanaw i b'a bɛn ka tɔn de tereke olu kɔni ye sira caman de kɛ nka k'a ye k'a fɔ hali sisan limanaw taama bɔ sisi ma bɔ baarakɛlaw n'o ye lakɔli karamɔgɔw ye ko bi fɛn fɛn ye olu se o ye baarabila ye sabu u ye laɲini fɛn fɛn kɛ u ma se ka sira sɔrɔ k'u b'a ɲini u ka militanw fɛ n'o y'u ka tɔndenw ye u ka baarabila in u ka a senkɔrɔma dɔɔnin walasa halisa hakɛ min bɛ ɲini u ka se ka sɔrɔ limanaw nka a bɛ ko la dɔwɛrɛ tɛ ni nin baarabila in kɛra jɔn de ta ye kɔlɔlɔ ye lakɔlidenw a sera sa jamana faamaw ka nin ko in ta ba la walasa jamana lakɔli karamɔgɔw u ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ les échos welewele ale kɔnɔ n'an bɔra écho kɔnɔ an bɛ don min ye nouvelle horizon ale kɔnɔna la a kumana a y'a jira k'a fɔ ko maa damadɔ bɛ yen olu kun minɛna cɛmancɛ fanga fɛ k'a fɔ ko u siga kɛr'u la k'u bɛ fɛ ka min ye cɛmancɛ fanga k'a dafiri
o de la ni ye jateminɛ kɛ u ka minɛni la ka se bi ma jateminɛw kɛra kɛnyɛrɛ cakɛda dɔ fɛ ni o ye Human Rights Watch ale y'a jira k'a fɔ k'a bi a ɲini gouvernement fɛ ma kofɔli minnu filɛ nin ni o bɛ tali kɛ colonel Kasum Goita, Mustafa Jakite, Abdoulaye Balo, professeur Khalilou Doumbia, ka taa se Sandi Ahmed Saloum ani Issa Samake n'u minɛna sécurité d'état maaw fɛ limanaw ko Human Rights Watch maaw y'a ɲini gouvernement fɛ ko u minɛ cogoya ani nimatɔrɔ min dara u kan ko ani sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. O de la colonel Kasum Goita ale yɛrɛ kun ye gouvernement waati dɔ la sécurité d'état ɲɛmaa kun ye ale ka taa se commissaire de police Mustafa Jakite, adjoint chef Abdoulaye Balo ani secrétaire kɔrɔ min bɛ yen n'o kun bɛ présidence la professeur Khalilou Doumbia, Sandi Ahmed Saloum ani Issa Samake ko sariya b'u nɔfɛ ko nka jalaki min bina u kan o ye de k'u kun bɛ fɛ ka gouvernement fanga dafiri Human Rights Watch ka laseli minnu ni u y'o kɛ u k'olu ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ u k'u ye maa 13 u y'olu de ɲininka olu la u ka avocat b'u la u ka somɔgɔw b'u la ka taa se hali hadamadenya lafasali kulu minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye Commission nationale des droits de l'homme CNDH ani maa minnu bɛ n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw ye ko u ye ninnu bɛɛ lajɛlen de ɲininka ani ko hali ja dɔw bɛ yen u ye olu ye ja minnu b'a sɛbɛntiya k'a fɔ maa kofɔlen minnu filɛ nin ye k'u minɛ cogoya man ɲi an ka fanga tigilamaw fɛ o de la k'u b'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana faamaw fɛ u ka nin ko in u kana kɛ fankelen ko ye u ka ɲini sariya bɛ min fɔ bunadamaden ka minɛni na sariya ɲɛkɔrɔ ko sabu ko gouvernement yɛrɛ kun ye a fɔ ko ninnu minɛna cogo min na ka to bila yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yɛrɛ ni maanifin minɛna sariya fɛ i tɛ bila o yɔrɔ kofɔlenw na ko gouvernement ko ale yɛrɛ t'o kalama Human Rights Watch ko nin kɔni ye ko ye ko min ni a bɛ dankari kɛ adamaden ka hakɛ la Mali gouvernement y'i bolonɔ bila sɛbɛn minnu na n'o bɛ adamadenw ka hakɛw lafasa ko a k'a lajɛ a k'o hakɛw bonya walasa nin maa kofɔlen minnu filɛ ni sariya y'u nɔ minɛ k'u tun bɛ fɛ ka jamana fanga dafiri u ka bila hakɛ kɔnɔna la sariya yɛrɛ ye hakɛ minnu fɔ kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ l'Indépendant a kumana l'Indépendant ale y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko min ye Sumelu Bube Mayiga ye ko a ka kɛnɛya sabatilenba tɛ sisan o de y'a to ko u y'a bɔ kaso la araba sufɛla yɛrɛ fɛ ka taa n'a ye kɛnɛyasoba dɔ la Bamako yan nɔ kɛnyɛrɛ ye kɛnɛyaso don walasa a bɛ se ka furakɛ cogo min na l'Indépendant ka kuma la premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga yɔrɔ ale minɛna utukalo tile 26 limanaw ka taa n'a ye Bamako kasobonba la ka sababu kɛ jalaki min binnen don a kan o ye finitigiw ka minɛnw olu sanniko ani jamanakuntigi ka pankurun o sanni n'a fɔra ko o nafolo taayɔrɔ ma dɔn Sumelu Bube Mayiga o jalaki de binnen bɛ a kan nin waati in na hali n'a sɔrɔla ko a ka avocat olu y'a ɲini siɲɛ caman ko ka Sumelu Bube Mayiga ko k'a bɔ fɔlɔ a ka se ka furakɛ sabu maa don maa min n'a ka kɛnɛya tɛ ten san 67 limanaw yɔrɔ si ye dɔ kɛ ko nka ko a yɛrɛ nɔfɛ a yɛrɛ ka politiki tɔn n'o ye Asma CFP ye a n'a teri dɔw olu kɔni ye nin ko in kɛ k'u bɛ fɛ ka Sumelu Bube Mayiga a lamaloya de walima ka kuma fɛnw ta ka ɲɛsin a ma min bɛ se ka kɛnɛya yɛrɛ ka o segin kɔ o la sa n'i ye jateminɛ kɛ l'Indépendant ka fɔ la min ye Sumelu Bube Mayiga ye kɔsa in na jateminɛ min kɛra o ye k'a fɔ kalo o kalo ko a sɛgɛsɛgɛli dɔw de bɛ kɛ a la n'o ye ka se ka kɛnɛya cogoyaw lajɛ a yera k'a fɔ kaba bɛ kaso la kalo 2 o sɛgɛsɛgɛli ma se ka kɛ a yɛrɛ ka somɔgɔw de bɛ ka nin kuma lase ta ko nka ko baasi wɛrɛ tɛ k'a ye k'a fɔ de a ka kɛnɛya limanaw o de sɛndɛ ka san sɔrɔ o ka sɔrɔ k'a bɔ kaso la araba tɛmɛnen na ko nka limanaw a kɔlɔsilen don dɛ a kɔlɔsilen don kosɛbɛ u taara n'a ye kɛnɛyaso min na nin ye n'o ye kɛnyɛrɛye kɛnɛyaso ye dɔwɛrɛ tɛ ko a bɛ taa sɛgɛsɛgɛli de la k'a lajɛ n'a sɔrɔla bana min bɛ a la l'Indépendant de y'a fɔ limanaw an bɛ to ale Indépendant kelen kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Sheikh Mohamed Sherif Kone ale kumana Bakari Togola ka bilali kan a n'a nɔfɛ jama tɔw yɔrɔ kosa in na minisiri min bɛ yen n'ale bɛ sariya kunna ale ye laɲini kɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ dayɛlɛ Bakari Togola ka kiiri tigɛra cogo min na k'a bila ka taa ten ko a kiiri tigɛ cogo man ɲɛ ko ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko siratigɛ la
nga min ye jɛkulu min bɛ ni o ye association malienne des procureurs et poursuivants AMPP ani référence syndicale des magistrats RFSIMA o ɲɛmɔgɔ Cheikh Mohamed Sherif Kone ale ye jaabili kɛ ka ɲɛsin nin ma a ko kiiritigɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ cour d'assises la limanaw ko n'u ye kiiri tigɛ maa si tɛ ko e bɛ se ka n'a fɔ k'u ka kiiri ko aya karisa segin kiiri kan ko sariya de bɛ fɔ a yɔrɔ la u tɛ se ka bɔ sariya kɔfɛ u tɛ se k'u pan sariya kunna ko wa ko u yamaruyalen tɛ kiiri tigɛlen kɔfɛ ka tila ka n'a fɔ maa ye k'a fɔ an ye nin de kɛ an ye nin kiiri tigɛ ta ko kuma tɛ gouvernement maa ma limanaw dite nin ye jaabi wɛrɛ ye ka ɲɛsin ministre de ma ministre min n'ale bɛ an ka sariya ko kunna o la Cheikh Mohamed Sherif Kone a ka kuma la ko kiiri min tigɛra cour d'assises fɛ ka ɲɛsin Bakari Togola ma limanaw ko sariya de fɔra sariya ma sɔsɔ wa pan ma kɛ sariya kunna ko hali ni a kiiritigɛla ninnu minnu bɛ cour d'assises spéciale la limanaw n'a fɔra k'olu ye kiiri tigɛ ko maa wɛrɛ bɛna a fɔ de ko karisa i ye kiiri tigɛ segin ka kiiri kan walima i ye kiiri min tigɛ a ma ɲɛ ko ministre gouvernement ma man ka i da don o la sabu k'a bɛna fɔ ko kiiri tigɛlamaw hakɛ min dilen don u ma n'u ye kiiri tigɛ maa man k'i da don a la maa man k'u ka baara fereke u bolo k'o de daminɛtɔ filɛ nin o de la Cheikh Mohamed Sherif Kone a ye laseli min kɛ a ko a bɛ min ɲini jamanakuntigi colonel Asimi Goita fɛ a k'a ɲini a ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na fɛn minnu tɛ kelen sabu gouvernement maa tɛ se ka wuli k'a fɔ ko a b'i da don kiiri tigɛlen kɔ la ko ka tila ka segin o kan ko sabu ko fanga bɛna taabolo don ji bɛna bolisira don kiiri tigɛlamaw y'u ka kiiri tigɛ ko n'a fɔra ko kiiri tigɛlen kɔ ko gouvernement maa wɛrɛ bɛna wuli tuguni k'a fɔ k'u ka segin o kiiri kan k'a b'a ɲini colonel Asimi Goita fɛ a yɛrɛ jɔyɔrɔ kama fanga min b'a la n'o de ye ale de bɛ Mali kiiritigɛla bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ka fangaw bɔ ɲɔgɔn na sabu ko dɔ tɛ se ka kiiri tigɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ o kɔ kari tuguni aya kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ limanaw an bɛ don face de semaine le reflet d'Afrique a kumana le reflet d'Afrique y'a jira k'a fɔ ko Imam Mahmoud Dicko ale ka politique tɔn ni o ye CMAC ye u ye san 2 sɔrɔ o de san 2 sɔrɔ hukumu kɔnɔna la u ka bureau min filɛ nin ye commune 6 la olu ye ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko Imam Mahmoud Dicko n'o ye olu ka cɛkɔrɔba ye maa min bɛ yen ni u kɛlen don ka tɔn tɔgɔ da la ni a ka hakililaw u bɛ ka tugu o nɔfɛ CMAC y'a jira k'a fɔ ko olu kuma caman kɔni fɔra Imam Mahmoud Dicko ma ani nɛnini caman taara k'a sɛgɛrɛ ko nka olu ka denfa in jamanaw ko adamaden de don a bɛ se ka fili n'a ye kuma o kuma fɔ i bɛ se k'a fɔ bonya ni karama kɔnɔ k'a fɔ ma sɔn karisa ka kuma ma nka k'a kɛ yɛrɛ nɛni ni dɔgɔyalima fasugu dɔw ye min ye CMAC min n'ale bɛ commune 6 la a ɲɛmɔgɔ Kalilu Sarmoyi Sise ale y'a jira k'a fɔ o tɛ kokɛta ye o de la ko CMAC ye san 2 min sɔrɔ u b'u disi gosi ni san 2 in sɔrɔli ye kosɛbɛ sabu k'u ye baara min kɛ san 2 in kɔnɔna la limanaw k'a bɛ se ka lakale wa baara do fana baara min ni u bɛ se k'u disi gosi n'a ye o de la pour Kalilu Sarmoyi Sise a ko Imam Mahmoud Dicko ye maa ye bi maa min bɛ olu ɲɛ jɔyɔrɔ don Mali kɔnɔ wa hali farafinna yɛrɛ ko wa Imam Mahmoud Dicko ye maa ye maa min ni i bɛ se ka jalakiw bɛɛ ka kɛ i bɛ se ka fɛn caman fɔ a ma nka k'a fɔ de ko maa don maa min tɛ jamana in fɛ maa min tɛ fɛ Mali jamana in ka basigi ko i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ o la u y'o to o kɛnɛ kan limanaw ka welewele dakan bila an ka jamana faamaw ma ka jira k'a fɔ k'olu ma ɲinɛ dɛ sabu ko maa minnu bɛ yen ni olu tora faso ye juillet kalo tile 10 tile 11 a n'a tile 12 san 2020 ko o ye ko ye wulikajɔ minnu kɛra Ibrahim Bokar Keita ka fanga nɔfɛ ko sariya k'a lajɛ hali sisan ka i hakili to la sariya ka se ka kɛ a ma kofɔlen ninnu ye o de la u ka ni san 2 ɲɛnajɛ in na CMAC maaw y'a jira k'a fɔ olu ye baara fɛn fɛn boloda san 2020 ka n'a bila san 2020 ko n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara k'u sera ka baara kɛ ka se kundama la 90 o b'a jira k'a fɔ baara ninnu bɛ tɛmɛ ni sira minnu ye k'u ye kɛnɛya minɛn dɔw di ani sifinnakaw ka kɛbaliya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'u ye moto taxiw caman di sifinnakaw ma ani ka taa se kalanw ma u y'olu kɛ sifinnakaw kunna ani ka burusiw fana di denmisɛnninw ma u bɛ se ka bololabaaraw kɛ cogo min na
ko ani moto biduru moto taxi biduru ɲɔgɔnna k'u y'olu di Imam Mahmud Diko a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka ye a ye kuma ta ko a bɛ ninnu fo kosɛbɛ u ye baara min kɛ ko nka a bɛ min ɲini u fɛ u ka jamana in u ka jamana in u ka minɛ n'u bolo fila ye wa fana u ka muɲu de bɛ si bɔ sɛfan na n'u bɛ ale Imam Mahmud Diko nɔfɛ u k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ sira o sira kan lemanaw k'o ye muɲu sira ye wa u ka tugu ale kɔ o cogoya de la walasa bɛn ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali mago b'o de la u ka se ka kɛ olu tɔgɔ filanan ye kunnafoni filɛ lemanaw le reflet d'Afrique aw bonya bɛ a la an b'a kunnafoni kuncɛ ni min ye o ye Soir de Bamako ye lemanaw Soir de Bamako a kumana a y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na min ye MINUSMA ale ye n k'a fɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba Nations Unies ka bolofara min bɛ Mali la yan nɔ ka ɲɛsin basigi ma olu ka ɲɛmɔgɔ ni o ye El Gazim Wani ye a y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA furadama a bɛ Mali la yan a bɛ san caman bɔ ko ɲɛtaw kɔni kɛra ko nka a jirala k'a fɔ kabiw na furadama ni sisan cɛ ko maa 28 fara MINUSMA ka kɛlɛcɛw cɛla maa 105 na min ye MINUSMA ɲɛmaa ye kunungo u ye kunnafoni kɛnɛ min sigi laada de don u bolo dɔgɔkun ka MINUSMA yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ Mali la yan nɔ ka se k'u ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na ko MINUSMA nakun ye min ye o ye bɛn ani basigi ani lakana a Mali kɔnɔna la yan El Gazim Wan a y'a jira k'a fɔ transition min bɛ sen na n'o ye furanjɛla fanga ye a bɛ se ka kɛ fɛn ɲɛnama ye cogo min na a ko MINUSMA bɛ baara caman de la o la wa ko sika fɔ jamana ɲɛmaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko MINUSMA bɛ foli caman ta ka ɲɛsin o ma wa ko u bɛ o baara u b'a senkɔrɔman don a y'a jira k'a fɔ ka fara o kan cɛmancɛ fanga min n'an b'a kɔnɔna la nin ye lemanaw ko u ka haminaba de don se ka kɛ sababu ye cogo min na ka jamana basigi wa ko cɛmancɛ fanga maaw n'o partenaire ninnu ye ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ basigi ye Mali n'a dɛmɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ El Gazim Wani ko min ye MINUSMA ye a b'o baara la a y'a jira k'a fɔ fana ko MINUSMA ye patrouille n'o ye wulikajɔw ye jamana kɔnɔna la kɔlɔsiliw la ko ba 10 ani 3 o y'o kɛ ani min bɛ tali kɛ lakana baaraw o 121 u y'o baaraw fana kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ El Gazim Wan a y'a jira k'a fɔ bi MINUSMA ka mandat n'o ye baara hakɛ min dilen don u ma yan nɔ ko dɔ bɛna fara kan k'a bonya kosɛbɛ walasa u ka polisiw ni u ka lakanabaa minnu bɛ yen olu bɛ se ka dɔ fara Mali lakana kan cogo min na a y'a jira k'a fɔ walejugu minnu kɛra misali la Ogosagu a ye misali ta o kan ani Agel Hawk ninnu ko MINUSMA bɛ ka wulikajɔ caman de kɛ walasa o kan ninnu lemana o bɛ se ka bila a ka minɛnw kɔnɔna la cogo min na an bɛ kunnafoni kuncɛni kan yan lemana k'aw fo ka waleɲuman dɔn Soir de Bamako y'a fɔ ni Ala sɔnna a bɛ dansigi kɛ dɔgɔkun kunnafoni gafew la dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafew bɛ bɔ an b'o lakali aw ye o la an bɛ foli di an dɛmɛbagaw ma n'o ye Kana maaw ye ani Amo maaw k'u ni ce u ka dɛmɛ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ